너무 따빠돌아 아시나고동 조르조르빠 아나 조르조르빠 아나 조르조르빠 आसीनो हम लोग आनंद पाओ एंटरटेनमेंट चैनल से भी सब्सक्राइब बिlang का bilang apa yang हम लोग पर हम लोग video तो हेलो मिसिराम कुमलेश्वरम आनंद पा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल लोग कता मम सो सिलो ngoluka dirak miri dolu so do Sisang Youth Association second celebrate day हमला ला सिलो dirak miri dolu so pati dung dok सिलो ngohi dolu hok mane abhyang kraim ajo ko takki है अच्छा बाबोय सिलो मने यात की यात मने dirak miri youth day celebration pati dung ai अरे रक kapan silo musunang maru Pacho mumi podo mulu mupo dumai अच्छा अच्छा ayo mupunam doingan na mupunam doingan jamba tu mane dolo itepa lagi deh puti pada ko ai rokasi hi tu next time lokko boy second celebration second day aru youth lokko president jakete mo majjo ko lupo langkan boy ngolo ai youth day sokko secretary saham riksudung अच्छा सर कैसा कुमलेश्वरम है माने सिलो का प्रोग्राम जो का मोटो टूर बारे में अलग किबा कब ना कि आपने अच्छा हम लोग का मोटो डले सर मने यूथ पालर बा डोलुंग डेवलपमेंट डक लगांगा ना इबो कुदु बना इमान पारे ट्राई के बना दे सर अच्छा देखो ये बोलो ये लोग का मुंबई दूं जामी दूं ajo kangen sama amin kerarem ngo hai ide ngol dolu ke membere aminnya membere aja ko ngo kami yompi sora baik bu kangen nak deh ngol dolu ke rok ke hide ngol ke presiden sahab dirak dolung youth secretary lok ke नमस्कार प्रेसिडेंट सर कैसा का वो कुछ बता दो प्रोग्राम के बारे में आज हम लोग मतलब 30 जनवरी आज हम लोग ये यूथ डे सेकेंड डे यूथ सेलिब्रेशन को मतलब आज मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी गया साल भी किया था तो आज भी ये सेकेंड है सेकेंड सेलिब्रेशन डे ना हाँ तो इसलिए थोड़ा देखो और एंजॉय करेगा आज देखते हैं अभी बहुत सारा आर्टिस्ट भी बुलाया गया है तो आप लोग को देखने को मिलेगा और यहाँ में और हम लोग का नाम बता दीजिए थोड़ा हेलो मेरा नाम है आयशा पाओ और इसका मेरा नाम है सोना पांगे ये लोग गाइस दिराक मिरी का ये ब्यूटीफुल लड़की है सिंगल है कोई भी इसे लाइन मार सकते हैं तो और आगे दिखाते हैं आज का वीडियो और मज़ेदार होने वाला है यहाँ में आज 3 सिंगर आएगा क्या नाम था सिंगर का लेकोन कुंबांग आएगा और क्या बोलते हैं दीपांजलि पांगेंग आएगा और हम लोग का ये राज सुंकुरांग तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक स्किप मत करना रेडी आ जाओ यहाँ में डायरेक्ट आके वो टीना को लगाना पड़ेगा गो होय गोला
मिस्टेक हो गया आपका ये आपका ये टीना लगाने नहीं सके मिस्टेक हो गया Nolo damli mana baru? Ah madam kita. Dam kulang ay apa ngai? Angkarat dam lah. Apa ngai dam tu deh? Dana iba dam ni. Ada ayam dam lang deh. Ada. Ready? 1, 2, 3. Yes. Pas division paigol deh. Dirak dulu joko body party ko sohem dah. Bulu kabar preparation ni cang. Tema joko nolong mo langkanya. Rok research open ke rok. Acha भाई दो. Acha aja apni loge nasi bo. Acha ki gumrang nasi bo no. Acha जो किमान रिहर्सल কৰিছে কে জন নাচিব আপোনালোকৰ গ্ৰুপ আমাৰ 17 জনী নাচিব 17 জন নাচিব যে বাইৰনী বৰ হাজিকাজি ধুনীয়া হৈ আছে যে ঠিক আছে ভালকে নাচিব ন আৰু এইজনী নাচিব আচ্ছা বাইৰ আপুনিও নাচিব মানে আচ্ছা আমিন নে মাজক লবিছিলা আমিন দে মা ৰেজিষ্টাৰ গ্ৰুপ কাংগাৰৰ নাম ইয়াৰ বাইৰ Zoom pego. Ayo angkaran nanti guys. Saya belum. Saya belum open party deh. Ayo solang. Best of luck. Yang Youth Association chief guest golok tu golok MLA madam. Dok laga po golok ini Dedan public leader. Aru mana Mumbai ame. Iate opekya kori ase. Iate ahi papo etia. Golok leader kun kato bolo dung. Dedan ladung. Aye. Coba dulu membuat hotel dong, agar orang sip ke saya, orang gaya program kamla dong. Sip ke company beri party hai. Di bulu reception pun hai, lumrak party hai. Oke, apa pun nanti apa pun tak sama. So ini nih, hai apa nih hai. Sip lu guna. Sip ke reception na. Oke. हम तो पूरा खाना पीना खा के आया ना नामसाई डिरांगमिरी दलुसो वो लोग फेमस एक्ट्रेस भी है और टैलेंट स्टूडेंट खूब डांस भी करे बहुत बढ़िया के और सिंगर भी है माने बहुत यार भीतर टैलेंट माने भरी भरी घुमाई আছে सब फाइनली रिक्सु तक बुम रिक्सु के लाजो को माने लोग डिरांगमिरी राइजर ई उनको को माने लुबोय सong आजो को लुपो के लाजो हाय बाय Hello, kumpas sedung apa ngam? Sila ngolu sila pathar ke gedung, sila pathar ke ruksin lah hampa urigel gedung. Orang ke apa? Arai dah kai baru lam tadam takam kepu to, kepung ke lah apa apin sapinem sin tak bo baru atau ke tani apa dah mai apa
riksumada baru kumarang sa riksuta aro kay stage talat gisangela kinya apung ka sex ko kap excited la doji দেনা aro karan bila apni dekhabo sage ero মই দেখাম Stage program সম্পূৰ্ণকৈ কৰি দেখাম ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম আৰু মানে মেইনলি ন গানমটো এই পুৰা মলো অৰুণাচল যাই পাই তাত তান মানে কামাঙতো সদায় তাত বাৰু আচ্ছা নক ফেভাৰিট মেইন গানটো কোনটো হয় নক ফাৰ্ষ্ট বনাই নাম গানটো mo auke nije to mur jor jor pa hai জোৰ জোৰ পে আচ্ছা জোৰ জোৰ পদম চপা মলক ডিৰাক ৰাইজে শুনাই না ন ada apni stage ot guat hai nai আচ্ছা আচ্ছা ষ্টেজ তো শুনাইও মাৰা দুই লাইন সিপ অনলি টু লাইন শুনাই লাইন edo enike gabole bhal hobo janu gan to এনে মানে নক মানে ৰিয়েল ভইচত মানে কেনেকা শুনে অলপ শুনাব অনলি টু লাইন ada gan de boni to mete gabole bhal edo আচ্ছা অপরাম গরম নক মানে চইছ আছে জবি হ মানে hobo okuman gai dik আচ্ছা আচ্ছা টু লাইন hello তোমাই ngodan kindan mangai ayat kamodagam na longak kamamalo asin siyadan dagam na angda kamodag ana angda yermodag lassulala pamad agum belendang mixipa no mota padola asinang odong chura chura pa ana chura pa ana chura pa asino dong no ana chura pa wow thank you বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া অকমান গাই দিছো পিছত ষ্টেজত ফুল গান চাই থাকিব ফুল ফুল ভিডিও গানটো মই দেখুৱাম এতিয়া এনে মানে এই অলপ গুনগুনাই দিছো অলপ গুনগুনাই দিছে আৰু ইয়াৰ ভইচটো একচুয়ালি বহুত সুইট আছে এটো ষ্টেজত চাব আজি ফালি দিব ন থ্যাংক ইউ সো মাচ সো গাইস শিলঙৰ লুটাগাই যে ngoluk ভিডিও দলঙৰ লুটাগাই যে ngoluk দিৰাক মিৰি সেকেন্ড ইউ সেলিব্রেট ডে সৰো যে লেখন কুম্বাং কাইম হ ngolu মানে টমটাক দগলা ব মানে গপুল দব ngolu হদ গটিকলৈ বম নলম আজ কাংকেন চুবে ৰাইজম সো সেngoluk মানে সিঙ্গার লেখন কুম্বাং কাইব no lekhon kumbang sium dirak miri dolu sopo gitung buluk second youth day celebration nitom aba banji ko ngul moe ro kerangamam kangkin suladung so mani irman kuye আৰু কাইব গপুলা খাপা মাছনা बढ़िया जर्नी ako ito silo rowing to ka gurila gito lamba एकदम बढ़िया हाई फाई लंबा नेचर एकदम पूरा नेचुरल आई पे मजा था কষ্টলা তো ইতম मा दे कोस्तो mang আচ্ছা আচ্ছা আরে মন লাগি রাখনে মানে যাতে কি ngoluk গ্যাস হয় না বক্ত নম বক্তা গ্যাস মানে কষ্ট পাবো না লাগে eman kosto po na ngoluk মুরা কষ্টলা মানে কষ্ট মাংগ মানে কষ্ট মিলক বিদাং না এলোকে বড্ডে মতে আমলক গদুং আই পাদুং ngoluk আই পম পদুং mo adventure ai pe দিরাক মিলি সতে ফার্স্ট টাইম নাম it's the first time nam sai so pe first time ফার্স্ট টাইম গদুং ngoluk মাই পম পদুং গদুং আৰু গাইস সেব ngoluk মানে কুম্বাং সার আৰু thank you so much dirak miri dolung nam sai irangamam ngolum sampai opportunity ko binam laganga और ngoluk आनंद पाओ एंटरटेनमेंट चैनल से सब्सक्राइब बिlang का बिlang apa yang ngam lo pada ngolu pa video oke thank you sarmo riksulla airo pa mo pokai aru nolo katel dolangka waktu mane trailer ro mane ai चलो एक्शन तो बाकी है और वो एक्शन तो आरो करिबो আছে কাম থাকে কাম কৰিব स्टैंड में होगा हेलो तो ठीक है गान में पूरा माने फटाफट गान में सियम पूरा आपके कातिल डोलंगा गान में पूरा ए टू जेड दिखाइए थैंक यू Aku